ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, натиҷаи пайванди моҳи майи кадагиро ба шумо нишон медиҳам. Ана ин пайванд аст, дар боғи ман аст, деҳаи чорбоғи ноҳияи Варзоб. ино ман ҳоли мекушоям ҳамашро, қисман кушодам ва ин хушаи ангуре ки аллакай баста аст. ангурро ба гумонам шинохтед. ангур ин кишмиши беҳамто. дидед, ман дар ин дастам гирам. ангур кишмиши беҳамто. ҳамин сол пайванд кардам, ҳамин сол баста аст. ва дарозияш акай раҷав чанд метр шудааст? рафта 3-4 метр шудааст. мана ҷои пайвандаро нишон додам. ина пайванди ва мондагишам бурида партояка ва ҳам қачитон бури. ҳозир ман мехӯрам, шумо овозашро бинед. ширин шудааст, як омода турушӣ надорад. ангурро ба ман як акам гуфтанд ки ба маза намегӯянд. ангурро ё ширин мегӯянд ё туруш. ана барои ҳавай ман агар ки ҳуқуқи ба маза гуфтан китобӣ надошта бошем, мегӯям ки ангур ниҳоят ширин шудааст. ин навбастаги якун бечора моҳи май пайванд кардем, ин баст. дидед? мана дигар инҷа ба инаш набастааст. ҳозир бо дигарашро мебинем. ҳамдиёрони азиз, мана ин дарахти соли гузашта пайванди ҳамин ангури кишмиши беҳамто дар ман ки чойлоб нест, офтоб сӯзондааст. мана ман ҳозир як дуташро канаму чорташро канам. ба шумо аз наздик нишон диҳам. ҳоле пурра сиёҳ нашудааст. мана ин ангури кишмиши беҳамто. мана ин заминети нофдорак. анам хел кишмиши беҳамто. дар ман ҳоли напухтааст. дар турсунзода ба гумонам пухт. ҳолиам хумтар аст. ранги бодиринг сахтиша. бале бале. асет ко агире боғбони ман акай раҷаб мегӯяд ки қарсас ранги бодиринг мекунад. ака ранги бодиринг боз бо дигараш нишон медиҳам. ҳамдиёрони азиз, гузаштаи сода ангури кишмиши искандариро дидам ва мехоҳам ба шумо нишон диҳам. калонияшро да базивияшро. ана ин кишмиши искандарӣ. ина замбур хӯрдааст, чӣ хӯрдааст аллакай чумчуқ задааст. ҳозир ака ҳозир ина қапи шумо ман дуташа канда гирам. ҳозир сеташа канда бинам. ман ин ангури кишмиши искандарӣ. бинед чуди канда гирифтам, чанд қадар калонияш. инам кишмиши амрикоӣ. ширин қарс мекунад. нормалне. чорта мехӯри сер мешавӣ. чорта мехӯри сер мешавӣ. ана ин бо як хушаи дигар искандарӣ эро меистад. ҳафти дигар ва чинда мехӯрем. мавиз шудааст. дидед? мавизам шудааст. май сеткаша каши. сеткаша обратно каши. унҷо як хушаи дигар. ҳамдиёрони азиз, соли оянда ман аз ин кишмиши искандарӣ ба шумо қаламчаашро пешниҳод мекунам. ана инҳо бошад кишмиши аватар беҳамто, кишмиши пайванд, чойловда ҳамаш зор мешавад. мана ҳамдиёрони азиз, боз кишмиши беҳамто. ин пайвандҳои дасти худам. худо хоҳад ин ҳамаш барои халқ, барои подписчигони муҳтарами ман пешниҳод карда мешавад ки дастрас намуда аз ман дар хонаҳоятон ангурҳои беҳтарини дунёро сабзонда мазза карда хӯретон.
ана боз нишон медиҳам. Анам кишмиши пайванд, инашам пайванд. Мана кишмиши беҳамтор пайванд кардагиам бастаги аст. Ана инҷо гӯрондагиам реша кардаги аст. соҳибашро интизор анам ҳамаш кишмиши беҳамто. азизони дил, ин ангурҳои беҳтарини ман шуморо интизор аст. Як ангури дига новинка омадем, ҳозир мечашем ки чӣ мазза гирифтааст. ҳамин новинка аст ин. ана бинед чӣ қадр ангури хушрӯй. ҳамқадр туруш аст ки туруш хӯрда намешад. کسل خنده سوزد کسل خنده انگور میخورد. نه که خیلی کدام انگور ترش میخواد از این از من دسترس کند. میرویم دوامش. این کشمشی بهامتو جنگل شده رفته است. خیلی کن تیرامو شد. اسپاگتی انا بهامتو من ببینید. پایوان کردگی انا همینجا. انا همینجا پایوان کردگی. سوری یکم بسته همین پایوانگری همین سول بستگی قدش 2 متر. انا با کشمش بهامتو اینم با فروش برآورده می شود. او اپایوان پایانشو بریاکه ما توزه نکردیم. اپایوان بالوشه که قوت پایان برفته است. من اینشم خوشه چای کشمشی بهامتو. قنبور شیرین انا با خوشه بهامتو خیلی بسیار شده است درون. خدا خواهد خلمچه زور میشه بهامتو بسیار بوده. خدا خواهد بعد از 2 سال نهال بهامتو 50 سوم 80 سوم 100 سوم میشود. دسترس میشود. خیلی امسال قیمت سال دقیقتی انا اینشم بسته است. ببینید پایوندی همین سال بستگی من همینو همشون پایوند. من اینش رو ببینید چند شده است. من از زمین درگیریم. من اینجا پایوند کردگی قدش هازی میگم 1 2 3 4 متر شدگی قریبی. همدورانی عزیز من همینم پایوند است. اکنون یکتا مانیکوری فینگر نشون چم داشتم. من این انگوری پرزیدنتی همدیوران عزیز من انگور رو برای انگور فروشی نمی کنم. انگور رو با این باغبانم دادگیم چقدر میبراید گیرد. من برای قلمچه و نهال فروختن پرورش میکنم. این انگوری ساخت پرزیدنتی دیدید. قنبور شیرین شده است. قرص میکند. یک 2 تا دیگرش رو دیسکن نشان دادم شما. پرزیدنتی بهامتو همدیوران عزیز من این بهامتو خلاصی گپ من اینشم پایوند همین سال کردگی خوشه بست است. خوشه چریکک بهامتو رو ما میبریم تازه میگیم. خلاصه گپ همدیوران عزیز مراجعت کنید از ماه دکبر سر کرده برای قلمچه و نیالهای بهترینی انگورها در پناه خدا باشید.